Ayong buntag mga igsoon ko diha ni Kristo. Karon mga igsoon, aduna na pud kita ipambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon mga igsoon atong pagaiskutan ang rosaryo. So kini no ato na po ning kaniadton akuan man nato no. So ato yung ipasabot kayo mga igsoon no. Kay matud nila mga igsoon kaning rosaryo wala day mabasa sa Biblia. So mo ka na mga igsoon no, ang atong ipasabot dinhi no. So dinhi ang rosaryo mga igsoon, so ato sa nang ipasabot hinay-hinay mga igsoon no. Ang rosaryo migsun naggikan kana sa Latin nga pulong nga rosarium nga ang kahulugan mao ang hardin sa mga rosas o korona sa mga rosas o bugkot sa mga rosas mga igsoon no. Ang tradisyon o sa Kristyanismo ang rosas mga igsoon no, giisip kana nga simbolo sa gugma. So susama gud nga kung manguyab kita o manguyab kita sa atong mga nagustuhan mi no. So na jud nay rosas, so kanang rosas mo na nagpadayag kana sa gugma. So mo na nga ang rosas nilong nagpasidungog usab kana no busa ang pag-ampo sa rosaryo o hulagway nga sama sa paghalad og usa ka rosa sa usa ka espiritual nga korona sa mga rosas mensuno ngadto sa Birheng Maria og samtang ang matag-abpo nagpunting usab kini sa kinabuhi ug kamatayon ug pagkabanaw sa atoang Ginoong Hesukristo no. Susama sa atoang gitapik kagahapon mensuno ang hyperdulia mensuno sama sa karong rosaryo mensuno nga kaning pagtahod nga taas nga pagtahod alang kang Maria tungod kay siya ang inahan sa Dios no ug dili siya ang atong giampuan kay dili man siya Dios. Ang kuan dia punto dia mensuno ang pagtahod lang kaniya nga aduna siya taas nga pagtahod no. So and then mga igsoon, so ang mo na no nahisgutan na to sa Latin rosaryo ang kahulugan niya na hardin sa mga rosas. So sa Bisaya mensuno no, rosaryo. And then sa English rosary. So mo na no nga kwan ang sulod din na sa mga pag-ampo sa rosaryo mensuno na atanan din na sa Biblia no. So kung kining ato mga kaigsuonan nga dili katoliko mangita gyud na sila og litra por litra. And then mga igsoon no, so ang litra por litra no makapatay kana no mo na ang makapatay sa kalag dili sa atong kagalingon no sa lawas dili makapatay kana sa kalag no. Sumala dinhi sa so atong basahon minsan kanang maging litra por litra nga mao kana ang nga mingon dili mo tuo kay dili mabasa sa Biblia no. So sumala dinhi Migso no sa ikaduhang Korinto bersikulo kapitulo 3 3 bersikulo 6 Migso no. So atong basahon Migso no, ang litra por litra is makapatay kana sa atuang kalag o espiritu Migso no. Nga nakaingon din kay siya ang nagimo kana mong takos nga pag-alagad sa bagong kasabutan. Kining bagong kasabutan dili balaod nga sinulat, kundi iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon apan ang espiritu naghatag og kinabuhi. So unsay gingon dinhi Migso no, ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon apan ang espiritu mo ay naghatag og kinabuhi Migso no. So ang litra por litra daw Migso no mo na makapatay sa espiritu ni mga Migso no kay kung mingon tagwa na mabasa dinhi sa balaang kasulatan dili na tuan. So sumala bitaw di mga igsoon no sa ikaduhang Tesalonica Migso no. So atong basahon gyapon Migso no. So sa ikaduhang Tesalonica, so Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 mga igsoon no. So ato ning basahon para masayod ang tanang busa mga igsoon barog sa maligon ug pabilin diya sa mga ikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sulat. So mo na Migso no, wali ug sulat Migso ang sulat mo to na diya sa Biblia ang wali Migso sumuna nga mga tradisyon o diha sa mga kasaysayan Migso no kay gipasapasa man na sa mga katigulangan Migso hantod sa mga batan-on Migso no. Mao na nga dili tanan mingon na tag wala mabasa sa Biblia dili natuhan dili Migso no kay aduna gapoy kasaysayan. So ang Dios mismo nagbuot niya na Migso no og sumala usab dinhi sa Juan 21:25 Migso no nga nag-ingon din na nga dili kung gipasulat pa sa Ginoo tanan niya nga gibuhat dinhi sa kalibutan Migso no dili kapaigo ang kalibutan butangan sa mga sinulat. So mo na Migso no nga dili gyud ngay angay nga kung dili na mabasa dinhi sa balaang kasulatan dili na tuan no. So and then kining rosaryo Migso no sa namugna na ni sa Migso no humana og sulat ang Biblia mo na nga wala may sulat pero ang gipunting din na Migso ang rosaryo Migso no naagyud ang sulod sa rosaryo naagyud tanan din na sa balaang kasulatan Migso no. So unang-una Migso no
ang pagpanguros mao man na ang pagrosaryo una no manguros no ang pagpanguros mention no mabasa na to na diya sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 18. So ato basahon mention ang nagaingon din kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang atong nangalaglag apan na kanatong giluwas gahom kini sa Dios. So mao na mention no gahom sa Dios ang cross mention no mao na nga pagsugod sa rosaryo manguros gayud mo ngalan sa man sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao na nga una mention no ang ikaduha nga punto mention no amahan namo mao man na ang sa beads mention no nga dinhi. So mao ni ang pagpanguros ang una nga dako nga beads ani mention no mao nang amahan namo no amahan namo na kasungalay na asa man mabasa mention no nagya po na diya sa Mateo mention no Mateo kapitulo 6. So atong basahon mention no so Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 o hangtod sa 13 mention no nag-ingon si Kristo kung saan pagampo no busa ing noon pagampo amahan namo nga naa ka sa mga langit balaanon ang imong ngalan. So mo na mention no naa kayo mention Eling kining tulo ka maghimaya ka Maria kung tulo ka gagmay mention no nga maghimaya ka Maria kini nagpunting gyapon ni sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu niya. Tulo ka maghimaya. Ang maghimaya mention no maghimaya ka Maria. So una dia mention no Lucas 1 bersikulo 48 mention no naanang maghimaya dia mention no. So nagyud tanan nagyud din tanan mention ang pagampo ng nga nagaingon din tungod sa tungod kay nainomdom ka kanako sa nga iyang ubos nga sulugon sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan to maghimaya o ang maghimaya ka Marian puno ka sa grasya mention no sa 41. So mo na dire nga puno ka sa grasya nga nagingon din sa pagkabati ni Elizabeth nung musta si Maria milihok sa ang bata nga iyang sa iyang tiyan niya napuno sa Espiritu Santo no napuno ka sa grasya ang Ginoong Dios manaa kanimo. So nagya po na diri sa 40:35 mention no Lucas nagingon din na mention no nga ang angin matubag kun sa kanimong Espiritu Santo magpabilin ang gahom sa Dios no? Ang Ginoong Dios manaa kanimo bulahan ka sa mabayang tanan bulal sa bunga sa tiyan nga si Jesus. Lumo na mention no ang Santa Maria dini gilang puuban kini diri sa Lucas 1 35 hangtod sa 48 mention no mo na nga naa sa sulod sa naa lang gyapon no. And then kining upat ka misteryo mention no gilang pauban kani og 5 ka hugpong mention no. So kanang o kanang upat ka mention mo kana ang misteryo sa kinabuhi sa atuang Ginoong Hesukristo mention no. So kanang upat ka misteryo mention nga gilang pauban kana og 5 ka hugpong mao nang ang una ana mga igsoon no kanang malipayong misteryo o joyful mystery nagisgot na sa pagkatao o pagkabata ni Jesus no pagkatao ni Jesus ito joyful so malipayon pa na kay nagpakatao ang Dios nga no. Ang ikaduha mention no ang mahayagong misteryo no luminous mystery nagisgot sa publiko ministeryo ni Jesus no atong pagsuroy na ni Jesus no nga daghan sa gipaayo nga mga masakiton so and then ang ikatulo mga igsoon no masulob ang misteryo surofol mysterious na surofol no. So mo na ang nagisgot kana sa pag-antos sa atuang Ginoo ug kamatayon niya. And then ang ikalas mention no ang mahimayaong misteryo no ang katong glorious mysteries nagisgot na ang pagkabanhaw sa pagkabanaw sa ni Ginoong Hesus sa himaya mention. So mo na mention no ang gilang kuuban dinhi sa misteryo so o ang sa rosaryo. So mingon kita nga walay mabasa mention no sumala sa tong gingon kanina no nga ang litra por litra makapatay ka na sa ato ug kanang minta kumingon ta diya sa 2 Tesalonica nga ang kuan diya mensuno ang giwali ug gisulat ang mga pagtulunan mo naay sa Biblia na usay mga sa kasaysayan mensuno mo na nga og ang rosaryo mensuno kining tanan nga mga nagisgot kini kang sa kinabuhi sa atuang Ginoong Hesukristo ug pag-antos niya dinhi pagkabanhaw ug pagkatao mention mo no. So mo na kana mention ng atuang pagpaambit diri about sa rosaryo ug nang hinaut unta kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan ng isip katoliko mention no. So subliyon ko pag-usab maayong buntag kaniyong tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.